अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। 75 साल से पाकिस्तानी कौम को जिस दलदल में धकेला जा रहा है, 2023 में भी हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया। हिंदुस्तान इस वक्त चांद पर पहुंच रहा है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर रही है कि इमरान खान को गद्दारी का टैग देकर किस तरह माइनस करना है और किस तरह तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों को जेलों में डालना है। इंडिया तो चांद पर पहुंच रहा है और हम ये फैसले पाकिस्तान की ज़मीन पर बैठकर कर रहे हैं कि और किस किस को किस किस दिन वीडियो बनाकर हम लोगों ने नंगा करना है। भारत चांद पर डेरे जमा रहा है और यहीं से अंदाज़ा होता है कि इन लोगों की तरजीहात क्या हैं। जिस मुल्क ने अभी अभी डिफ़ॉल्ट से बचने का कर्जा लिया और वो भी तरले मिन्नतें डालकर, वहाँ करोड़ों रुपए पर झंडा लगाना कितनी बेवकूफ़ी से कम नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि हमने मैदान मार लिया। तो खुदा के लिए इंडिया से ही कुछ सीख लो और इस मुल्क का पीछा छोड़ दो। मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि आज पाकिस्तान के फ़ैसले जो हैं वो बाहर और इस्टेब्लिशमेंट कमरों में बैठकर कर रही है। सरदारी अमेरिका को पैगाम भेजता है कि मुझे फ़ौज से बचा लो। नवाज शरीफ मोदी को अपने घर शादी पर बुलाता है कि मोदी हमारा मेहमान है। और आर्मी चीफ जो है वो दहशतगर्द किसको कह रहे हैं? इमरान खान को। सरदारी को क्लीन चिट दे दी गई, नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई। डॉन लीक्स होती हैं, लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह करप्ट है। इंडिया चांद पर जा पहुंचा और हम अभी तक इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के घटिया प्रोपेगेंडे से ही बाहर नहीं निकल सके। पिछले 75 साल से मुल्क पर काबिज जर्नैल जो हैं वो काले जुल्म के ज़रिए अवाम पर जिस तरह मज़ालिम ढा रहे थे, ये खुद ही जो है वो नंगे हो चुके हैं। और अब इमरान खान असल में इस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन गया है। ना ये इसको निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं। अगर यूँ कहा जाए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या फैसल नसीर जो है वो पाकिस्तान के कानून से मारवा था। उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर फैसल नसीर ने किसकी ज़बारी पर हमला किया? क्या ये सारा काम पीछे बैठकर एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी? क्या उसको ये लाइसेंस दे दिया गया था कि तुम खान को ख़त्म कर दो, उसके बाद सारी प्लानिंग हमारी होगी? और इमरान खान की पार्टी में तो आगे ही गद्दार मौजूद थे जो कि असल में ये चाहते थे कि इमरान खान माइनस हों तो वो चेहरे सामने आएंगे। आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी भी पार्टी के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इमरान खान फिल का उनका नाम तो जाहिर नहीं कर रहे क्योंकि पूरी पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बंदा भी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फैसल नसीर जिसका नाम इमरान खान ने लिया था उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या ये एक बंदा इस हद तक ताकतवर है कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही? तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, आप सोचें कि हमारा और आपका क्या होगा। इमरान खान बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, वो आने वाले वक्त को भांप चुका था। इसीलिए तो उसने 9 मई से पहले गुज़श्ता सर्दियों में ही वीडियो रिकॉर्ड करवा के रख ली थी। और आपको इस बात पर तवज्जो भी नहीं होगा कि जो कुछ इमरान खान ने उस वीडियो में बताया था एन उसी मुताबिक सब कुछ प्लान किया गया है। तो इससे कहते हैं दूर अंदेशी। और कैप्टन इमरान खान अच्छे तरीके से जानता है कि इसको ये माइनस करके रहेंगे, लेकिन वो बंदा ना तो झुका है और ना बिका है। हम ये चैलेंज जो है नवाज शरीफ और जरदारी को करते हैं कि एक दफ़ा तुम लोग इसराइल का नाम तो लेकर दिखाओ। इमरान खान ने बहसीत वज़ीर आज़म अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था कि इसराइल पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। मैं आज ये चैलेंज नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को देती हूँ
کہ اگر تم لوگوں میں اتنا دم ہے، اس کو تو کہتے ہو کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، تم لوگ اگر محب وطن پاکستان ہو تو اسرائیل کے بارے میں ایک بھی بیان دے کر دکھاؤ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تم لوگوں کے ساتھ، اور بہت اوپر کی سطح پر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اچانک بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ بلاول بھٹو پر بھی کراس لگ چکا ہے اور وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، اور جو صحافی کل تک پی ٹی آئی کو الوداع کہہ رہے تھے، انہوں نے پی ڈی ایم کو الوداع کہنا شروع کر دیا ہے، بلکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک مردہ گھوڑے کی طرح رہ جائے گی، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں آنے والے دنوں میں وہ مارکا کرے گی جو آپ کی سوچ سے ہی بالاتر ہے۔ اور اس ٹائم پر کمپنی ایک اور پریس کانفرنس تیار کر رہی ہے، اور وہ ہے اعظم خان کی۔ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن کمپنی یہ نہیں جانتی کہ عمران خان آنے والے دنوں میں ایک ایسی ویڈیو ریلیز کرانے جا رہے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں تلے زمین نکال دے گی، اور دوسری طرف چیف جسٹس کو جگائیے، وہ تو خواب خرگوش کی نیندوں میں مزے لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے چلنے والی خبروں پر کیوں نوٹس نہیں لے رہے؟ ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ پہلے جنگ اخبار نے یہ خبر دی تھی، اور اب بہت سے صحافی یہ بات بتا رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور نے اپنی اور اپنے بھائیوں کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو نگران حکومت سے این او سی دلوایا اور اس کے بدلے عمران خان کے خلاف فیصلے کی ڈیل کی۔ یہ خبر پوری طرح مصدقہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس کیوں لیں گے؟ کیونکہ ہم سب نے مل کر عمران خان کو پھنسانا ہے۔ اگر ہم نے عمران خان کو نہ پھنسانا ہوتا تو اس ٹائم پر رات 12 بجے عدالتیں نہ کھلتی۔ عدالتیں کھلنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سسٹم بکنے جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرائن پاکستان سے کرائے پر فوجی لینے کی بات چیت کر رہا ہے۔ ایک فوجی کے بدلے ان کو $30,000 ملے گا جو روس کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑیں گے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، دوسری سب سے اہم خبر، 9 مئی کی ایک ویڈیو، عسکری پلازے کے دروازے بند ہیں، اندر آگ لگی ہوئی ہے، باہر عوام حیران ہے کہ ہم تو باہر کھڑے ہیں، اندر آگ کس نے لگائی؟ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ عاصم منیر کی کمپنی جو ہے یہ آج تک 1970 والا اسکرپٹ بیچ رہی ہے، حالانکہ اس ٹائم پر ٹی وی جو ہے وہ 2023 بتا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے اسکرپٹ کو ٹھیک کر لیجئے۔ اور یہ جو سازش 9 مئی کی رچی گئی ہے، اس میں فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے۔ تو 9 مئی کی ساری کارروائی عاصم منیر نے کی۔ پورے فوج کے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن فوج میں کوئی ایسا محب وطن نہیں جو ان کو بے نقاب کرے۔